Pengrang na menga ma ada na menga ande ma I hope na sumba na mengeng ndake mang dalni video na song thumbnail kon ken ma singen ndake mangi sa application donga ya ni true na song ni room ba na song ni bustu rang ko secure kai donna mangen ba chau gwa ko ba ma ko banang thappa ko na song nikna mangen mo ya application ni true ba na chil singna manja ngoba na ye application ni true na mangen mo ndake mga video ko tharia ha ndake mong video ko start kanaska ana sona request kanaska andake mong rumchak so ana song sakanti kon mo ba angni talgba video na aru ya channel lo na ndake mong na song video ko re ni bo na min ka onda like share comment ka bo aru pengrang mo chongmot na song ko anga ye apps ko jakal chongmot na nangane agan net na re angjan dio mong ba gemek bustu ba gemek ni gemenan ancing advance ba uye masih donara ancing ni gemenan nama mo ndake mang baso ba dan nang na kamon na ba genang ni mang angaya video ko nang na tharia han ndake mang de mang video ko ni bo hai ndi da somai ko west ka gija video ko ni na let's start nanti mobile screen na de ba han ndake mang na simply reng bo play store chi reng zaman na ya no type ka bo Silient I need simply type kabo na uno nasunan dirgen na bagen mo yan Silient I home alarm system mo tage mong na ya ko install ka gujang ode install kabo mo install kabo ni jamana nasuna mesot na mai dege setting kana nanga aro anchini room rang ko mai dege ba anchini bustu anchung mai dege secure kana nanga mo tage mong na simply rang bo aro Silient I ko open kabo open ka na sunan dirge mesokane askang bana sona track kai mesowat nas ka mo camera chiang track kai mesowat ching nas ka uni jamana na sona setting ko mai deke kana nanga uko anga mesowat kenne daga mong na simply camera ko open ka bo ne start camera daga tai bo da camera an kai nga camera an ka hamo camera an ka emang suppose na ban nang mobile ko setting ka emang dirge focus ka ha ngode mai rakna nangen nan dirge focus ka banga focus ka han dirge mga ya ko lengat na ne dirge lengat ko ni mai ba camera alam anggen mo ni na de ta dirge setting ka na man ni yani setting ka idon bo ni na so dirge alam anggen mo uni jamano da ana sona setting ko me sogat na setting ko mai dake khana nanga setting mo temung ana sona me sogat na simply 3 dots chi reng bo hosa kon dem setting chi reng deman ya sensitivity di ya khore medium to nai bon dire mung restart countdown on motion detection daga mung ya kon asong anda ke don no den daga mung na mobile setting kana man jawa khon dekho akano de mamung gittikat ki ja don na nangen daga mung na so ya khode open don nai bo mon de mung nang scan daga mung best camera don nai bo camera khodan daga mung cool detection de 30 minutes ba 5 minutes do ba dona mana daga mung ya de arm delay de na baita second ni zaman nang camera ko action katnas kamo suppose dawang ni mai ba setting ka ga mo daga mung dita anga second chikung ni zaman ang camera action rane start onggen mo daga mung nang ska baita dona ka daga mung aron dengan meng alat delay ko dan immediately don nang ode nang bustu ko lengata jolan ya alam kamgen mo ya ringtone kamgen dage meng 10 second 15 second 20 25 nang ska beta don naga suppose na wa mande ko chaugo mande ko ba nang room on apko mande ko nina mang san mo camera on krikna san ska wa ode na mai bana nangen mo derge ya 25 second but 20 second odon bo dege ma immediately ode nang bustu focus ka ba kho lengata jolan ya gamgen mo ya alam gamgen unoden na mandi khon ken mo dege mang na suppose camera mai bar na sans ka wa ode na 20 second but 25 second derge don bo unode biar yang man gnok bede ma si jawa har yang man han dege mang na asa na jamano alam mungkin juga uno na cakate mung nibo dage mung uno na song nekriken mo nang camera kai dong gunok mo de record dong gunok dage mung ino re ben na song derak na ngaron dage mung na song yarang ko andak bo dage mung power supply battery notify when low nga someo notify on china mai badak bo dage mung delete all events from device yako nang scam on dage
dereke yakho na song dereke donna ode maiba record onge donggen dege mung yakho tikmak dakjade dile rong jojo langai gen ne dege mung record ongen dibe dile rong jojo langai gen ne dege mung tikmak dake donna be yakho de tikmak dakna be mo dege mung na song yano passport pa donna manna na 400 ko passport doninga dege mung na mai ko passport donna ga mungbre passport donna nga dege mung donna manna dege mung dao 400 ko doninga jego akano de nang record onggomen ko nang nagre darang ba khulini na manjawa mo dege mung na song yanon na re bai mung de setting kai mung ang sketagra follow kai mung de ke na song track kana ba ni na mangen mo dege mung namjane agana manjamo application ko nama dege mung nang room ko secure kai ba nang nok ko secure kana gata na ya apps ko ska ode jakhalna manna ba suppose na jakhalna skjang omong ba basa ko pada nang na khamon gen ni mung chanche uni gumno na sona ya tricks ko meso kata mo dege mung video khana min ka ode like share comment ka bomo dege mung den dide ya non donai na hane goodbye.